Obiara akwaba. Ba tobe ahamai power. Efrem tobe ahamai power. Mi yo commencé joso abenkro. Ohona meti. Me ba be pie ayombe we a. Eya bibi ntira. Ani pa ho sem ne ba be ka. Me nua be ma. Me nua ba. Awi ase we di etim. Problem dosso. Bread dosso. Yari dosso. Kwa mbe na nipa betu mia faso. Ne mo brabom betu mia sisa. Kwa mbe na nipa betu mia faso. Ne sebi. Ne brabom be fe. Kwa mbe na nipa betu mia faso. Ne betu mia frene sikani. Sikaura. Mektobe amai power. Medina. Ne sa problem we na amano. Ne bebiara de muti ogana ha ne gusu timika sesem. Me sraw tumika apa me ho. E boa de ho be bre. O pese o dimbe peja. Uye juma bi afi be bre o dim peja da. O biam ti o kanda. Uye obi o pese o betu kwan. Ani pa bebre mon pour monsieur c'est o même o ko tout mon me yesese mo me boa o ye da o ko edrusu sa o bre o ko sofo o sa o bre c'est de wa dresse ça o kan se o be ko yesi cadro na be dani sikani o boa ye da o ko bebi thousand kwa ko na ha ko yesi cadro a mi divier c'est wa si di unya bi mu usika na mbe keke me donyamia ma ye boye minwa ya sewe obi esika da obi esika ne kase ni yesika atibida ani pa no ne musika ye ha de bi no be bativiso be kase brame ye mo obeye na ni akasa bedi obeye na bosu afọ mbedi o ti ase no ye de me kan de me odi me mo gusu ka e fa tabe ha me pa sika tro bia na ya sewe si kadro de ne pa be ye no be nya bi na be diseno we de be nya na moja mi na ti papa o ya se mi nya koda dia mi gusu kan mi adi o nti mi gusu kan sa se mo ina mi na ti papa be bia me fa o ya se si kadro bia ni a ya se we se si kadro de be nya na be dinu agise udi obako ana uyiriko ana umamiko ana unyobiko obeko ni baba force because c'est d'ici quand même mais dans ce cas on boit c'est cadeau bien ngara bien bien c'est janko continue minia den o nya wi asewi enye adwuma na obusuye na adwuma enye mo unya sika ntina osam uboka bebre c'est dire ou bien c'est ou beton assassin na be dwane ana be tofie na be dwane udi bank ka na muta o ti de bia bra mi to be amai power ho o woni am we de da menim se ya de nyami oboba wi asewe na di power pa bi ogum uti ase ma ye sa spray we de mu ho a anema we de mu ho a ina no ya dia bia bi na ye na di power bigum ya first spirit bigum na obiara na adwuma ye nti obiara de ba no me ka kire mu se o ba mi tobe a me pa o na die o nya nsan kan u sei wa si bia blabeji tan fo be fo busu kawo u da na gan to me da yare kitin kwa busu hawo wana uda dae basa ne usun utumia so da na obedo na vesari he kama ndo ti bibia ye besa masa blami to gba na power uya oba wi e fe obi awo kasa mi pe o mi do wa we 2 weeks and no fra ni pan ya fa bi ni mu se o fa okra na di kosusu na ko si baby
ne papa de nyame ma akonya de nyame ma on ntia konya no so bi ntia wale kun so e basa ama o usunda ye ne mu se oni obi ada ne mu se e sunsun mu adwuma o ya bi ne ye fa okra ko ma mi ata ho e tumu a o betumi sa problem we and now dada obi o di be no bi sa fi bebre ne sese no bi wa no ka se mboa wale no bi ne o fa o din ko be ko ya de o betumi sa problem we na o be ma wa dada obi wa sizi obi na jani pamsika na pa fa din na inamnam o betumi sa problem we na o fa ni fa enye da o fa ben so enye da boni be de wa kasa wiye na nim se sa boni we de okusu ha bra mi te ba an ho bi be kan 1 to 1 pa bra mo be 600 mais si mi ti commencer Joshua avec toi famille no ba o ba mi ho a me sure dirty wa kasa be ho se baby de o ba no a difference o no be three among c'est sen de na o pe asana wa bra bombe yi sika ni ahunto ne sisi ni pa abrabom wo sika ne yale su da ho a nya ahunto da utumi asika ne se bi dan yo fie we nyina be yema ne yale ho a ahunto bia ne ho yale su ho ne sika ni ho a problem kesi esa ni what did they come ye ntino be biara de otinu de ne kusukawo wa bado na ye ana esikasem mi kachao ple c'est utumia ton bibi keka na piata keke koinsoa bramito ba en power ne Michel Getty c'est où ton but à ta one ou ton but à ta 50 cd ou battre ba un power spray yo remettre bien di mau c'est coiso ne plus à ta dia ou ton 50 cd de bien ou ko konso ne ou ko ton 1 million ou akasa ba c'est yes different ba ça ko we na ni pas façon yes ikane ya yesi kadro ne kwa koye ase we bebe bi oba mi o mi sa za po nyina o mi sa o mu no ba ya kan se mi ko yesi kadro to gbe bua mi o mu ji mi sika di kwa si kadro awi ase we on be dada keke be sizio keke biara mi yesi kadro yeseo va dise ani papa do furia o mon père fouillait Ghana mon père fouillait à Yassewi il y a quand tu as 5 millions 500 man même à 50 millions il y a qu'à ça encore 50 on y est senti là on y est ça adé ben n'est pas blessé dans Yansika mais de Yameno ben n'est pas blessé dans Yansika au but quand tu le sais o dan dem ne sika free somba dia fo somba o boa o bi kan tse sendi sika se mo me te sika se mo do se ne o sendi ne sa kala feminin ou pe be jina tv so be kan o frem be biara dara ha me so ni ani pa ko yes sika dro ne o nya sika ma di ni dia me tibida ni nya kora Untinu menuya c'est misi ya juma biara de utumi ya mate ya juma bramito ba men pa o me boa adia de play so me check wa brabom ensemble c'est dans les conso amao ne wi ya juma munya sika o bla enyi me check wa brabom obi a ebe ne esa obi a e fa ne din
ni kako edroso sebe ye gusuhao ne omudi etoko osama unya sikabia le tumi jinada ana omu titiwa japadi osusun na ko sie bebia anu anu bebe ya so nyina no hunti huni nda ani pa bebe o le sa problem fini family house ne fitda ye wunu omu se sakoda we de ye jahinwa dachia ne di me pija mutenge be tumia wikin ebele mba me wa untin nyami bo biara ba ya se ba se na ba bebre deri bebre ta ba ga se mi se bebre o ne mi tanti on kan se nyami bre pa ne on bisa mo se den ne koso mi abrabonso adenti ne mi tisi adenti mi kita wa si di ya dari 50 pesos o mi san on bisa sa adenti ne mi ko dilo mi ko pego sunyana stati e juma sky nash ne dani kama we na dia nyami ble minu ya bema be biara bi o ti gusu timi tabo ya ma power me this is same serobla ya ben nanti kakra ne usu hu difference bia o beba be kantrem o difference bia mi si bra wakasa bet mi akoti vision kansa mi kote ba me se ama ni pedi ya mu Crawford ya mu ye component mu kawo na bet mi ama ni pasi ka se frère na ka se ba yesi mo de ni pesa dia uba mi ho ne wakasa wo ye dia wo ye se ne ye ma wo bet mi am parti vision aka ana mi o program FM so bet mi afre na be kam ntinu awi ase we ade party no nyami bo biara ba ka se brabebre obi ohone nyami o mana koya kese kroa obi ohone o di minister o di TTC ne no o san ble chen obi di andi assemblement teke problem we dey kwa enye kwa obi ohone o ye business kese o kwa kwentumu na ko fani ama aba nene sika ina lucky adwendwen kwa obi ohone ko top was nse ne ono na nyiri ba ho na kan chense obi se o se microphone san kan se mbe san difinu adenti nikunu odika bebre ya bank for ani pa bebre onu de bia nya ho to esa papa we papa no was ne ho ni ba ho se de bank for san difinu e be yende adenti ne satan de problem su ban untumi sori untem na pe be bia fa e unti na so sa ne e wo be mo wo so a be hu de nyame be ya mo adenti ku de be fa so na wa brabo be sisi nyame treo dada enye se nyame akasa be free so wo ba fo se fa konse ani pa bebre e ba tv so anu kan kwa de doso asempa de doso e ba ku ne be nya wo mi do nyame ma wo fa ni pa contre Ghana ha de kan nkre no me jiri se ba nya ten nkra ko mo debi bia pesika bia pese be sika ni by force o bia pese be gram ka kese ntini o mu ko ton mo asase na ko yesika dro o mu ko ton mo japade o mu papa japade de o mu papa jaya ma o mu ko ton na ko yesika dro yesika ina ko ede lucky anu ase mo asa c'est dire donc on va se dire quoi pour ton il y a problème à maman minua ai fanoti de bia mi teba an pamatia amao dominicaba ne yebe nanti kakra afiwe
2020 when wa kasa de obe bie wa ka say ah tabe c'est de mi abrabo difference o mi gusu ya programme bi c'est ne ani pampa mi ho na mi compositi adro bibia me kan challenge pass ni kofi na ko izo e ba be ma moyen no c'est obi percebe face à programme c'est de be dia c'est da première mu che ça spray we dia chere dollar so ça spray we dia chere dollar so to ba kwa ba mi to ba me power ou ba check kwa 15 minutes me ye djuma we me spray no ba et djuma be na uye ou bien sta ou ton de microphone to ou ko di lo dani ka amao ou di ka be biara adwendwen kwa otim o be transport fitano pa ko pe ma nyombre ne unya wa meokrapo kita sana di coffee spray we to ba kun abrem mi to go am pa e be te si bibi mi no yare be ne hawo uda na dum to mi da yare kitin kwa da ye basa tu ali we ko ata fa ona ko to ba kwa ba me dia ye djuma bia ma me che se o san ko da bi mo o be sun da e basa ana die o ko da se bi yare kiti be kan se mi dum pe na me mu se mi tu me adam shadia o yi shene yi to ba kwa ba a che 15 minutes e ye djuma we na di ma se coffee na ko izo mi gusi e programme c'est ya mi gusu le programme c'est ya frère ou rien bibia frère ni yebe kan wa to ne o ni san pa no sika ne betu bien boao o kan kura po se o ni même au 50 millions bi no be dia business ana même au 20 millions bi be dia business ou frère ça ni pa no fa fo ana be share da CBSC ça a un problème ya on spray we abra kola ta fa na toba kon ba toba ma power spray we kiti we dia kita chen bise to spray ba kwa ba amu to market ala ta fo toba kwa ba a check for 15 minutes me wi adjuma no se fa ko sa dia be izo me kan chero o quando parla de disika no c'est mes goussu y a problème que du soir frère non ban allez na kan se togbe ase we de ye kan ma hu sa ne obi anti then how poti na jonjon kwa kautim adjonjon kwa kautim frère mi ya be kan ya ni pa mi su ya ni pa ou ya ba o mo fe jai o twe mu a obi a mo se o nkwa na TV na mo hwe o aka wale kon su de enjeji Bramite ba ma tawo 2020 we no ba ho bi de be hye o kawa no betta de kese na de achem e donya mi ma me dokunya de to so me dosro na sasiamo sawa le kwenso bla ou ba me check se de ne ko problème ben ne hawo après bon point so me check bibia ma ho die ko mini e ben antika krape obebi ya seda abrami ntinu
mitiahano brefo obi de problem dani so ukoto asase udi sika kese na ukoto asase na asase sese no obi ba be asase mfi wona sem da kota fi bibre yen kanda adwenjun ko ka se asase bi sika wo de be koshia no se wo jidie se udi o sika na de kota asase bi pa bra mi to ba me pa o me asase no mo me do yam yam asase na ukoto udi o sika na kota asase no se no bi no se be asase mfi sam bra ana ufion muna na koyam une be transo na obisi and sebi obi o na npa we o sika na udi o sika si sebi be fa sika na just koyam fin ho bra mi to be am pa mi di de sama sika koyam oni ka pre kwa pa sama sika koyam e do nya mi ama mi na den na gusu hawo akofa babi oye ne ho de wa se sika bebre sese de oba we ohun sika ni foforo na wa dwane akọ ade akọda kwa pogu so na mu gusu so odi fa okwa brochi ya metwe no ma be ye wonwa endu 1 week okwa brochi ya metwe ni pa ya ma okasa be say yes a power baby kana yedi ma nkrofo dio ka bebre omu pese be tua omu se sasika we se menya sasika we se dia oh me dia ye bibio anka ogusu bre o sika dio bi ho ne o le ogusu bre dia be di kwapo e dia ma o bra mi to be ha me power ho obe hu se yes bibio baby ampa enye anu nimba betua ka o ntin bebiara de oti gana ha wo ablochire o wo bebiara wo timi pasese famino ban mi okomanse joso abenkro famino ban na frame bibi o amino yeka wo akasa be ho say yes nyami be boa nyami be ye o papa nyami akasa be free so ho ba fo mo nam obiso asa de ye ne etuma wan pa ntina penfo kanse ahoma be kosoro na madua biso asa de ye den na tumi akosoro dia hawa bremso mi to ba me power me boa o be fia haw no usu abrabon be sisa ntinu minua sebi ka frache papa ne wiye na obi o sa ne pa no e wonua na wadafo bi ne problem ndane so ne obi osika se na ko boa ne pawo ne pawo de odwane akọ bla me ho sa se nwe bisa ba me ho enche bia wikidie efo sese na ne pa otoka na obi na di kan na dwane ani pa we papa no frame na kan chere me say togbe sa boy die mi toka man ne di kan na dwane for frame a ma ken we ara si mi ti fa na mi kan chere se mi ofie se be ba mi wa yamre problem we bebre u ye oba u ko ware okun ne mu ti fe necessary no okoya girl fofo ne ajai wo chopi mo ni kura po mpese obe ma oni oba mu gusu brefi e okun na nyame ma wo na mu ti fe necessary no oba fofo pese be different sam bra mi to be ahama power ho bi gidi se ukun be sam babak me donyami ama wo ukun be sam babak ana anipa bebre o omukunu awo sebi ni kunu ne obresa ne omuto asase omusifie fefefe omu oka omu osese
Il n'y a rien qui dit bien qu'on nous fait. C'est ça, n'est pas bien en yintinu. Bon, si enfant nous sommes c'est des belles panneaux ça, on va faire, on a dit faire nous finir. Na dit car il y a une qu'on tourne dit car nous finir. Ou problème où il y a Abraham Hawaii. Mais dans y'a mien mort. Mais je dis, c'est un bateau. Ça n'est pas même un pas. Ne on sait, on y boit fort bien. Ou fa ni fa un yeye, ou fa bengusu un yeye. Si man comme pas il ça, mon frère, ma côté malé, ma côté c'est. Ah c'est oui, n'est pas vous soutenir les dossons. Brami te bien en même power. Mais dis c'est 2020 oui, wa bravo be 600. Enye anu. Mais donya me mo 2020 oui, wa bravo be 600. Waka sa ou pese wa bravo be 600 pa be 600. Nyami boye se ye ani pa. Ne nyami tasa o cancer. Dia ye dia ye ya no se na kan. Dia free ani pa commencer se be ye ne ye be ye. Et ça a 17 a dia on free waka sa o commencer o be ye. Ma cancer mi o temale. Mi o bukina sai. Mi o wa mi o se mi o frau. Ne mi to mi ko commencer ko ye den. Le vidéo bois fort en wada. Ou didier c'est togbe en même pas mais tu me bois en pas. Blâme ho. Mi o commencer josso. Mais si mi o commencer josso ça n'est pas commencer josso pas de ne frère il s'en quand. C'est obi hiamia ne frère 0550 487326 Dietoson 0594 0594 538857 Messi 0594 538857 Anna 0577 906989 mes number ni uti bebiara gana ha menua ana yare ben omuma o stroku yare uko bebiara eyida mana ukita uba mi ho amesha odate uben nanti wate maso ana asase assembly kasa bi de omudi yoko odensini bi ho edroso se mun kun omu yesema na ade onam na mo hu ohun kaw de bia untuminda brami tagbe ahome power obeya yage sawate obeya yage sa die ese ma yina we ase we make country se utiasia ina be stand back wa japadie die se ina se utiasia ina be stand back me catch mo ina se se me gusia programme bi se c'est one pas de au store ne oui ya nyame gumu bebre ou transport fitia no pas complètement nyombre on kan wa mi on croit pour sensé mais gusu ya programme CC a force na to spray we back abrem your friend dollar ça spray we ala ta phone en ton to spray we back abrem même wa we keke ou dia o costo transport fitia no pas complètement najo on kan 1 million me dit se obedi ase da abrem another ne how yare ben who go down to me down yare kiti oso dai basa ne oso dai ne mu gusu ya na ma na kan mai tauchi a wata uchi me see to a we back compare abrem
ko ala ta phone ho na to de we ba ko pa bre u ba mi ho an 5-15 minutes fe même pas point c'est au quoi on daba quand même oba awala se mu mais si mi gusu ya programme BCC a mi gusu ya programme BCC a mi aso yeka commencer Dieu saura mi aso yeka commencer Dieu saura mi gusu ya programme BCC a ou pensez a fi we 2020 we de wa bra me 600 pa ba ya wa le pasi ka be dinan 100 mois to me ka bra mi to ga me pa wa bra me 600 pa ou ba ou pa ye be tunchia ye be ya agreement be biara do pe be tun akọ na ko san agreement ne me share date jai me se mi gusu ya program bi se si a oni mu se wo fa bi wo nua bi wo bra bi o sika o pese be bo wan pa no pese be o gusu dada o bra mi to gba me ko se si a bra me share date ou ba mi ho a check on 15 minutes and 20 minutes wa ko dada obedi ase da bre di ehia se frem keke se o to gbe mi problem na say okay me na kon so tina me sisi mi wo u ba nche me ma kwan wakasa de obedi ase da bem wakasa de obedi customer be bre abrem ntinu mu fa line no eu commencé Josso Abenko me eu commencé Josso Abenko me number na da su gon se no mu fa line na frem nkromo bi o ho a ye be kan na mi inshallah